Chashla IPFT bodolni shak tharungbai kaisa koktum panda khlaijaka Rajakor Agulini IPFT je Sopon Deburmani nogo manjaka IPFT ni je Sopon Deburma tei bodolni Vice President Pradip Deburma asalni koktum panda Laithana 11 March 2024 Ministry of Home Affairs ni daki mungbai CA na chol khlai rumani kogrungno tei sajaka abono rogina chini tripura haste bo bhai samung tangjangnai aboni bage hasten joto thayono kaisa district level ni bodol bo swnamjangnai hini saikkhana reka aro IPFT bodol ni aborno tei bo bhai na harmung tongnai abono tei sanani bagino kokthum phanda khlai jaka ni saka IPFT ni je Sopon Deburma abo haikana asalni kokthum pando CA ni katal raija swnamjangma no tei bo saka abon logiono CA puila bo bisho jengjaka tamni bage jengjaka tei tabuni jorao tangi ketalkhe tei waisa swnamjaka abono teibo kok soikhna reka IPFT ni GS Sopon Deburma थांनाय 11 तारिख मार्च 2024 भारतनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्वराष्ट्र मंत्रक कायसा गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाशनि बिसिंथि ताबुकनि जे सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट कताल आइन जे संशोधन आइन आबो चालू खालामदों ओ आइन रुगैनो सिनि त्रिपुरा राज्योआवबो तरिगरि श्री रविन्द्र रियांग डायरेक्टर सेंसास दफ्तरनि डायरेक्टर बन बिनि नेतृत्वे बन चेयरमैन खालायै 7 जननि कायसा एम्पावरमेंट कमिटी गठन खालामखा पासापासि उसगांगन आन्थानि खबर सफायखा डिपार्टमेंटली जे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रत्येक राज्य भित्तिक आबो ताबो कमिटी गठन खायजाकनाय ओ सीएनो चालू खालामनायनि बागै तो आईपीएफटी दलनि तरफ थेके जेहेतु ताबो आबो इमप्लिमेंट नि पर्याय फाय सफायखा Sini IPFT dol ni अवस्थान तामुंगनाय आबोनो साख्लायनायनि बागैनो सोंथिनि नरकनो दिखा नरक फाय सबायनि बागै दालाय हामबाय नरक साइमान भारतनि नागरिक आइन 1955 आबोनो किसा संशोधन खालायै संशोधन बरंनाय सेक्शन 2 आरो संशोधन खालायै आशा गोदाल संशोधनी आइन 2019 बरक पास खालामनायनि बागै भारत सरकार प्रथम लोकसभा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 तिसाजाखा 10 तारिख डिसेम्बर तिसावै तिसामानि लगे लगे हरदि बर आबो बुदापुतिनि बिसिंथै दासिमबो जों खोनाखा 311 पक्षे लोकसभा भोट खालायो विपक्षे 80 टा भोट खालायो ओ बिनो हरदि बर पास खालामनायखा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 परेर दिन 11 तारिख डिसेम्बर राज्यसभा बिल कावै आरो बुदापुति 125 टा पक्षे विपक्षे 99 टा भोट अबहाय खालायो ओ नागरिकता आइन पास खालायखा अब 2019 ताबो प्रश्न का 2019 जे पास जाक आइन अब तांगि तिरि 2024 जरा आसले लेखा 3 बছর আসলে ও যখন সালমান খান নিউজ কভারেজ খালাইকা যে ধরনের ও যে পুরো আর লোকসভা বা রাজ্যসভা বিল কাখা আফরোনো নেশো জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গোবাং मा खालायो सारा नर्थ इस्ट सारा भारतबर्ष तो आंदोलन खानो सारा नर्थ इस्ट हर सुंखा এই আন্দোলনের ফলে বড় ইমপ্লিমেন্ট খালাইনানি বাকি মা বাথাকা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বা আলোচনা খালাইনানি বাকি টাইম মানাখা এর পরেবো पास खालामनानै परेबो गोबांमा आंदोलन विशेष करे आईपीएफटी गोबांमा आंदोलन खालायखा पास खालायखांबाय माने परेबो आबोनो जाते संशोधन खालायदिनो आंदोलन जारि खालामनायनि बागै बर समय मते आबोनो इमप्लिमेंट खालामनानै साहस खालायलिया जों ओ आइननि सम्पर्के आं डिटेल्स किजा सावानो तामुं खावबो भारतनि नागरिक आइन 1955 अनुसारे 25 तारीख मार्च 2071 जरा भारतबर्ष जे फाइनाय त्रिपुरा अथवा भारतबर्ष जे फाइ सफैनाय बरमनो भारतनि नागरिकता रेजिकनाय 25 तारीख मार्च 1971 आबोनो ताबो संशोधन खालायो अबिलो तां खालायका ताबो गोबांमा जे थुरुकसा बादाय हिंदू पारसी जैन बुद्ध धर्मावलम्बी जारा देशभागनि कारणे आरो गंदगलंगै त्रिपुरा बा भारतबर्षनि गोबांमा राज्योआव जारा मा फाइनाय बर 2014 31 तारिख डिसेम्बर 2014 जरा जारा भारतबर्ष फाइ तंफाइनाय रखनो भारतनि
नागरिकत्व रिजाकनाय बरं नाथाय बेनि हिजाकलिया ও পয়েন্ট তুই ন আবো সেকশন 2 অতঙ্ক ও পয়েন্ট তুই ন মূলত ত্রিপুরা রাজ্য ও আসল এতটা আন্দোলন মানে কারণ ও পয়েন্ট তুই কারণ ওই 71 সন 25 মার্চ তংবানি তাবো 2014 আকনি কাসার যে গোबां मा বরক যারা বেনি বা বে হাপানাय বড় আইনি হিসাবে স্বীকৃতি মানে থাকলে ও আইন পায় কতিংনাय পাশাপাশি जों তাবো মেডিকেল কোটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোটা ও যে চাকরি যে মাননাय দं 31% যে মান দंमोन Abru yang non edisi area wo je citizenship mane je জনসংখ্যা বাড়ি থাকাকে টোটাল যে জনসংখ্যা নি চিনি যে পার্সেন্টেজ কমি থাকলে আ অনুসারে 31% মানে জায়গা जों হয়তো আপনি যে জনসংখ্যা অনুসারে 15 20 আপনি নি থাকলে একে আবো আজ ওরাবো ভারত তো একটা অশান্তি বাতাবরণ তৈরি হই একটা সমস্যা তৈরি নানি চান্স দङ আং ভারত সরকার নি থানে আইপিএফ তিনি ও আবেদন নারকলে যে जों तो निने आइन बिरोधिता खालामनिया एतदा आंदोलन खालामनि परेबो आइन पास खालामखिबमानि परे जों भारत सरकारनि आइन भारत बेबायदि जों तर्क बा युद्ध संग्राम पाइनायबा नोंनिने आइन चालु खालायदो जेना आपत्ति करे किन्तु नों जेहेतु जों सेफगार्ड होननानै साखा नों संविधानिक भाबे जों जे पॉइंट रिखा ग्यारान्टिनि बागै अरादै नागरिकत्व रिमांगला रिजागला होननानै साखा आबनो रक्षा खालामनायनि दायित्व आबनि पावार आबो संनाय रिलेन्टु जों आबनि बागिना अर्डार खालाय अबनो मूলত जों रिक्वेस्ट खालायो যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ক্ষমতা जों रियासा ताबुकनि जे सीए आइन आबो इमप्लिमेंट खालायना तांथुम आबनो जों अनुरोध खालायनो बोसकांनि 23 अगस्त नरजतन साइमानो जों 2009 থেকে 23 तारिख अगस्त जों सिने ताइमने स्टेटहुड डिमांड देखने जों पालायथंगो सिना दाबिबो ओ अनुरोध अबना ए तंगिनो जों बोसकांनि जे मुभमेन्ट टिप्रालेन जे दिवस दाबि दिवस आब्रु थेकेनो जों शुरू खालायनो जे बरर जों सिनि राज्य गठननि बिसिंतै सिनि जे नागरिक सिनि जे इंडिजिनास पिपल टिटिएडिसि एरियानि बररकनो बानजिरनानै होनाय जादों मुसुमनायरो जों जतननो आह्वान खालायो उलबा आह्वान खालायनाय जों मिटिं रिंनाय इलेक्शननि परे जे बरर ओ मुभमेन्टनो सामिल ना मुसुमनाय बर रेडि तैयारंथ जों फाइनाय जत पलिटिकल पार्टी थानि बसानाय सोशल अर्गानाइजेशन जतन बसानाय आईपीएफ नि नेतृत्वे जों सिनि दाबिनो जुरालु भाबे जों जेहेतु सिनि टिप्रालेन माननानै बोखाद एक कदम आगोगै थांगा आइनि भाबे ए बिलनि बिसिंतै जों ओ बिलनि बिसिंतैनो ओ पॉइन्ट एड खालायो सिनि बोसकानाय जे डिमांड टिप्रालेन डिमांड आबनो जों तेबो जुरालु भाबे खालायनायनि बागै जों प्रस्तुति नाजा अबनो बुसुना खालायनायनि बागैनो साख्लायनायनि बागैनो मूलत नर्म संतिनि आवन लगियो न सीएनो तो सेफगार्ड रखनै कक सामानि रक नारकनानि बागै डाइरेक्ट फान रक रजाया सा ताबुनि अकतल सीएनो हास्टो चलता खलायथों हनै कयमुं नारका आईपीएफ तिनि जिए सपन देबरमा आबो हाइके न बिसिपुरम हाइके फाइनाय 23 अगस्त सालमारिव स्टेटहुड डिमानि कायसा बासले मंखलायजनाय हनै बसाका आवन लगियो न इलेक्शन लाइमानि यागलो कासे मिटिं रक रिंगै बरनि आरो कतर बासले मंखलायनानि बागै साख्लाय जागनाय हनैबो कग्रक नारका भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्रकनि थानि जों जुरालु आवेदन तंनाय रिक्वेस्ट तंनाय जेहेतु 6 शिडिउल एरिया टीटीसी एरिया वो इंडिजिनास पीपल दंनि बागै सुरक्षानि बागै सेफ सिक्युरिटी गार्ड रिनानि बागै नङा जागा चालु खालायलिया किन्तु आ जागा जे फातानि बर हाबि मानगला आबुनि ग्यारान्टी गुरुय नुतो सांबिधानिक भाबे ग्यारान्टी दिखा ननो हामबाय किन्तु प्रेक्टिकली आरो जे हाबना थांगांके बनो जे जों प्रशासनिक भाबे जों कासुनानि मुकाबिला खालायनानै आ क्षमता ताबुनि सिनि टिटिएडिसिनि ख्रै अ क्षमता रिनानि उन्थन हनै जों स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि आईपीएफ दलनि पक्ष থেকে जों अनुरोध नारबो तांगिंके যদি नों अ दायित्व যদি एडिसिन थानि रिमाइन जांके नों संविधान तो ठीक है नों सिक्युरिटी रिखा जों सेफगार्ड रिखा किन्तु बेनि भाबे अ जागा बाहाबि मानो एके बनो सेफगार्ड रे टीटीएडिसी एरिया न क्षमता रिनानि हिनि जदि वांसो कांके एकमात्र राज्य गठन टीटीएडिसी एलाका न टिप्रालेन राज्य गठन खालाय रिमानि बिसिंतैनो एकमात्र ओ फादारनि निनि जे
nung citizenship amendment bill nung je chunga security roi aro abone outer baire je narek mane aboni kam nung na otherwise abo nung সংবিধানও মেনশন কলাই দিপানো abo কোনো কাম নাংয়া ngi thangna যদি ও দায়িত্ব যদি এডিসিনি থানি মাইয়াকে একমাত্র সম্ভব এডিসিনো রাজ্য গঠন কলাই দিকাকে সং ফাতারহানি যে হামনাই যে নং যে সিকিউরিটি রিমানি যে সংবিধানও যে নং উল্লেখ কলাই রিমানি ও বিল যে উল্লেখ কলাই মানে আবনো রক্ষা কলাই মাননাই আবনকে সিনি দাবি এবং প্রস্তাব 3 নাম্বার হকে নং আ জায়গা হাবি মাংলা কেনা আইন তো খাইরিকা এই আইন বাই কিন্তু আং সানানি মুচু যত জনগণ এই আইন বাই কিন্তু চিনি টিপ্রালেন মান্নানি বখাত্তাই কেসা এক কদম আগখা তাঙ্গিনকে ওর আইন নিভাবে না সাকলাই রিকা যে আ জায়গা সিটিজেনশিপ রিজাকলা তাবো একমাত্র আবনো রক্ষা খাইজানি বাকে চিন পাওয়ার মানান সিমিসি বাকি তংসিও রাজ্য গঠন কাঙ্কে আ পাওয়ার পাই মাননা আঙো পংনো তাঙ্গি শাখা আগে আইননি ও প্রভিশন ও ব্যবস্থা করই শুধুমাত্র জায়গা ওয়ানসারনো ফালিমাইয়া বা অন্য জাতনো ফালিমাইয়া আপনি রিমিসি দংবা ঠিক সিদিল এরিয়াও নাগরিকত্ব রিমাইয়া হনে আপনি আইনাকি করিখো এই বিল নি বিসিংতিছে এই আইন নি বিসিংতিছে কিন্তু সংবিধান উল্লেখ নখা যে আরো তাই সিটিজেনশিপ নে অন্য ফাতানি বড় রন রিমানলিয়া এটা অবশ্য সাংবিধানিক ভাবে তাই গেছে চিনি যে পয়েন্ট চিনি রাজ্য গঠন নি বখা টিপ্রালেন আন্দোলন বখা পয়েন্ট জুকুংখা আবো নীতিগতভাবে যারা গোबांमा কক সালাইকে যে আছে আন্দোলন লাই মানে আইপিএফ টি আন্দোলন লাইকা নেসু জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির আন্দোলন লাই মানে ব্যর্থ থাইয়া কোনো দিন এই আন্দোলনের ফলে না ও আইন সংশোধনকে শিখ সেদিন অবনে আওতায় বাইরে হিমা কসিকা ও আন্দোলন যদি খাইয়াঙ্কে কিন্তু ও পয়েন্ট বয়া দিংলা খামু আ পয়েন্ট আগে করে তাবো এক খা কাজে কিছুটা হলেও সাংবিধানিকভাবে নীতিগতভাবে জয়ীখা একমাত্র তাবক আপনো সুন প্র্যাকটিক্যালি অবনো রক্ষা খাইয়ানি যে ক্ষমতা রাজ্য ক্ষমতা বা পুলিশ ক্ষমতা মাননানি দরকার আপনো সুন তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর থানি ও দাবি ন খাইনাই ভারত সরকার থানি তাঙ্গি হিংকে নং ওর 3 নাম্বার চিনি যে পয়েন্ট শিখ সিদিল নংবন নাগরিকত্ব রিজার্ভ লাগতো হিংসাখা কিন্তু এই আইন চালনী ফলে নন এডিসি এরিয়াও তো সিটিজেনশিপ মানি থাকা ফাতারনি বরক এটা নন এডিসি ও ফাতারনি বরক সিটিজেনশিপ মানখা মানে তো আরো জনগণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ি থাকা নং এডিসি ও হাব ইয়াপানো নন এডিসি ও হাব কামানে না জনসংখ্যা বাড়ি নাই জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে তাবুক যে রিজার্ভেশন আইন তৈরি টোটাল রাজ্যনি যে জনসংখ্যা জনসংখ্যা ও নিনি তিপ্রাসানি পার্সেন্টেজ বুসুক্তম আবুন অনুসার আছে তাবুক নন এডিসি এরিয়া পানো ন সিটিজেনশিপ নাই বড় হাপি বাড়ি ফেতে মানে ন জনসংখ্যা বাড়িখা নিনি সংরক্ষণ কুতাবো রিজার্ভেশন এফেক্ট নাই রিজার্ভেশন এফেক্ট গাকে তামুক নাই জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে রিজার্ভেশন এফেক্ট কে পুইলা বিধানসভা যারা তাবুক 60টা বিধানসভা যে মানিত মানে আবুন সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কমি থাকে তাবো হয়তো এক্সাম্পল স্বরূপ বাংসাওয়ানো তাক বিধানসভা জনসংখ্যা অনুসারে তাবো 60টা বিধানসভা সিট তক মানে আবো 80টা খালাই দিলে গেদনো ম্যানেজ খাইনা বাকি নিনি 20টা নারবি তলিরকা গে তাবো 40টা যে জেনারেল তক মানে বা অন্য গনি তক মানে আবো 60টা আংখানা গে নং 20টা 60টা তংফুরব নং 20 80টা তংফুরব নং 20 গে নং বুসু কমিকা অলরেডি আবো 15-16% Rajakar Agul Nishimi Omini Kokthom Chini Korang